നമ്മുടെ ദൈവം രാജ്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. हमारा प्रभु ദേശों के ऊपर प्रभु है. Our God is the God of the nations. നമ്മുടെ ദൈവം രാജ്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുകയാണ്. इन दिनों में पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी बारिश हमारे बीच में हो रही है. God is pouring out His Spirit as never before. पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे बीच में उड़ेल रहे हैं. നമ്മുടെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിലൊക്കെ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മമഴയുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുക. हालेलुया. हमारे बीच में जो मीटिंग ट्यूसडे थर्सडे वगैरह होती हैं उसमें पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ्य और उपस्थिति हम अनुभव कर रहे हैं. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലത്തെയും പുതുക്കുന്ന ഒരു സമയങ്ങളാണ്. जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ रहा है और प्रभु हमारे बीच में नई चीजों को कर रहा है. God is baptizing people in His Holy Spirit and causing a new tide in the name of Jesus. पिता परमेश्वर लोगों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में लेकर के आ रहे हैं और अपने कामों को आगे ले जा रहे हैं. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നാം ശക്തി പ്രാപിച്ച് നാം യെരൂശലേമിലും യൂദയയിലും സമാരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം നാം साक्षिगलाई तीर. प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ, जब पवित्र आत्मा आएगी, when the Holy Spirit comes upon us and upon a place, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर और एक देश के ऊपर उतरती है, there is a new paradigm that comes. वहां पर एक अलग स्तर प्रभु खोल देते हैं. There is a freshness that comes into the people. वहां पर नई चीजों को परमेश्वर लेकर के आते हैं. हालेलुया. Jesus becomes new. यीशु പുതിയതായി തന്റെ ജഡത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. यीशु मसीह अपने आप को नए रीति से प्रकट करने लगते हैं. That's called revival. उसी को हम जागृति कहते हैं. Everything becomes afresh and anew. सब कुछ नया हो जाता है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Thank you Jesus. God takes the center stage. प्रभु जैसे मान लीजिए बीच में आकर के खड़े हो गए. And he gives us his heart. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മളിലേക്ക് പകരുകയാണ്. और प्रभु अपने दिल को हमें प्रदान करते हैं. ദൈവം തന്റെ മറയെ നീക്കിയ God unveils himself. തന്റെ മറ മാറ്റി തന്റെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് जैसे मान लीजिए कि प्रभु एक पर्दा हटाकर अपने आप को एक नए रीति से प्रकट करने लगते हैं. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നാം കുറച്ചുകൂടെ കാണുവാൻ തുടങ്ങുക. हम कुछ और ज्यादा परमेश्वर के दिल को देखने लगते हैं. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പ്, the heartbeat of God. We begin to be aware of the heartbeat of God. हम प्रभु के दिल को जानने लगते हैं. उनके दिल की धड़कन को हम पहचानने लगते हैं. Ask of me and I will give you the nations as an inheritance. तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें देशों को दूंगा. സങ്കീർത്തനം 2:8, Ask of me and I will give you the nations for your inheritance, the ends of the earth for your possession. भजन संहिता 2:8 कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा. എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എൻകൗണ്ടർ മീറ്റിംഗിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാധാരണയിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഹല്ലേലൂയ ഒരു വലിയ ആത്മസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ മുറിയെ നിറയ്ക്കുവാനിടയായി. അന്ന് പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി പ്രസംഗിച്ചില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ബോധ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, a piece. God wants to give a piece of his heart to those who are willing and ready. मैं पिछले थर्सडे को जब यहाँ पर प्रेयर हो रहा था
तो साधारण रीति से जैसा मीटिंग होता है उसे कुछ और ही अलग। मैंने बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे परमेश्वर अपने दिल के एक भाग को हमें दे रहे हैं। വില്യം ബൂത്ത് आमेन। 1840-50കളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഫൗണ്ടർ വില്യം ആൻഡ് കാത്രീൻ ബൂത്തിനെ കുറിച്ചും അവരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചും അസാധാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചുമന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിടയായി തീർന്നു। उस दिन मैं इन चीजों के बारे में बता रहा था, सैल्वेशन आर्मी और उसका शुरुआत जिस परमेश्वर के दास के द्वारा हुआ, विलियम बूथ और उनकी वाइफ, और उनके द्वारा किस तरह से परमेश्वर एक जागृति को लेकर के आए, बहुत बड़ा चेंज जो सब कुछ सबको दिखता है। आज भी हम इतिहास में उन चीजों के बारे में याद करते हैं, उस तरह का बहुत बड़ा रूपांतरण परमेश्वर उनके द्वारा लेकर के आए। വില്യം ബൂത്തിന്റെ വളരെ ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, some people's passion is sport, some people's passion is fame, some people's passion is gold and fame, but my one passion is souls, lost souls। उनका ऐसा कहना था कि कई लोगों की कई इच्छाएं हैं, कई चाहते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में इच्छा रखते हैं, उसको चाहते हैं। कुछ लोग इस दुनिया की दौलत के पीछे में जाते हैं, कुछ नाम के पीछे जाते हैं। पर मेरी इच्छा क्या है, मेरी चाहत क्या है? वो आत्माओं को मैं परमेश्वर के लिए पाना चाहता हूँ। തന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ എവിടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയാത്ത അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും. I will fight and I will fight and I will fight till the last soul in the world comes to know about the light of Jesus। उनकी ऐसी इच्छा थी, ऐसे वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु अगर इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता है और जो नरक की ओर जा रहा है, परमेश्वर मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाओ ताकि मैं ये सुसमाचार उसको सुना पाऊं। ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതുപോലെ വലിയ വെളിപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല, പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അന്യഭാഷയും കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ വെളിപ്പാടുകളില്ല 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ. പക്ഷെ കത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി a heart that was a flame for the nations of the world। इन दिनों के समान उन दिनों में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहता था, जैसे हमारे पास गाड़ी है, जैसे टेक्नोलॉजी है और इतना कुछ हम समझने लगे हैं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन इतना कुछ आ गया है। उन दिनों में ये सब नहीं रहा करता था, पर उनके बीच में भी परमेश्वर ने अपने दिल की बात इस परमेश्वर के दास के दिल में डाल दिया। ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച വില്യം ബൂത്ത് തന്റെ സഭയിലും തന്റെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ 134 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ സുവിശേഷ വേലക്കാരെ, മിഷണറികളെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ അയക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു। और उनके द्वारा और उनके टीम के द्वारा 134 देशों में, राज्यों में, प्रांतों में परमेश्वर ने उन लोगों को मिशनरी बना करके भेजा। हालेलुया। ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സഭയുള്ള വില്യം ബൂത്തും കാത്രീൻ ബൂത്തിന്റെയും തിരുവല്ല പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഒരു അടയാളം ചെങ്ങന്നൂരിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ സ്തോത്രം ഈ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, രാജ്യങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടതുകൊണ്ട്, അവർ സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട്, ആ ഹൃദയത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, അവർക്കുള്ള അറിവും അവർക്കുള്ള ജ്ഞാനവും ആ അഭിഷേകവും വെച്ച് അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി ദൈവരാജ്യത്തെ അവർ പ്രസംഗിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു। ये इंग्लैंड में रहने वाले हैं, परंतु अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो मूवमेंट परमेश्वर ने शुरू किया, सैल्वेशन आर्मी की जो सभाएं हमको दिखता है आज तिरुवल्ला के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, चेंगनूर में, आप किसी शहर में चले जाइए तो इनके द्वारा जो जागृति परमेश्वर उन दिनों में लेकर के आए, जितना प्रकाशन था उसमें जितना कुछ वो कर पाए, ये केवल उनके देश में नहीं कई देशों में जो है इसका इफेक्ट दिखने में आता है। എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം പകരുന്നത്? എന്തിനാണ് അഭിഷേകം നമുക്ക്? എന്തിനാണ് കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും? It's one thing that we catch the heart of God for the nations.
क्यों परमेश्वर जागृति लेकर के आना चाहते हैं, क्यों अपनी पवित्र आत्मा को हर एक पीढ़ी में वो क्यों उड़ेलना चाहते हैं? वो इसलिए ताकि परमेश्वर हम सभी को अपनी इच्छा के बिल्कुल बीच में खड़ा करे। हम भटक जाते हैं, कलीसियाएं भटक जाती हैं, लेकिन फिर से परमेश्वर राज्यों के प्रति जो उनके दिल में जो प्रेम और योजना है, उस चीज के बीच में ला करके कलीसिया को खड़ा करना चाहती है। William Booth in the statement on a quote on famous, I'm not waiting for a move of God, I am a move of God. हालेलुया। ये विलियम बूथ की एक कहावत है जो बहुत फेमस है कि मैं परमेश्वर के चलने के लिए इंतजार नहीं करता हूं, मैं ही परमेश्वर का एक चलन बन चुका हूं। നമുക്കറിയാം തിയോളജിക്കലി ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവും ആ സത്യത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രദർശനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ദൈവം ചലനങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്, മൂവുകളുടെ ദൈവമാണ്, മൂവ്മെന്റുകളുടെ ദൈവമാണ്. പക്ഷെ താൻ പറയുക ഞാൻ ഒരു മൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മൂവായി ലോക രാജ്യങ്ങളെ യേശുവിന് വേണ്ടി സ്വാധീനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചലനമായി. आमेन, आमेन। अगर वचन के हिसाब से देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से सही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उनके दिल के अंदर में जो इच्छा थी, जो जल रहा था परमेश्वर के लिए, जो इच्छा उनके अंदर, जो जागृति का जो स्पार्क उनके अंदर आ गया, उस कारण से वो कह रहे हैं कि मैं अब कहीं बैठा नहीं रहूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चलन बन चुका हूं। While there remains one dark soul without the light of God, I will fight to the very end. ये भी उनकी कहावत है कि अगर एक भी ऐसी आत्मा है जो अंधकार में बैठी है, परमेश्वर का जो प्रकाश उसके ऊपर नहीं आया है, तो मैं युद्ध करूंगा, अंत तक उसके लिए युद्ध करूंगा। അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മപകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ പിൻമഴയിൽ ഈ ആത്മാഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? രാജ്യങ്ങളെ നേടുവാൻ, രാജ്യങ്ങളെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ, രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഹൃദയം। और इन दिनों में जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर फिर से हमारे बीच में बरसा रहे हैं, अपनी जागृति को ला रहे हैं, तो ये फिर से परमेश्वर इस बात को हमारे अंदर दे रहे हैं कि उन्होंने जो अपने चेलों को सौंपा, जो बात उनसे कहकर गए, उसी चीज को परमेश्वर आज फिर से कलीसिया के अंदर तुम राज्यों और प्रांतों में परमेश्वर हमको भेजना चाहते हैं। വ്യാഴാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിച്ചത് ചോദ്യമാണ്, ആർക്ക് വേണം രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം? Who wants a piece of God's heart for the nations? Hallelujah. मैं उस दिन पूछ रहा था जब हम थर्सडे यहाँ प्रेयर के लिए आए, तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे दिल से लोगों के ऊपर आया। किसे चाहिए परमेश्वर के दिल का वो एक टुकड़ा, वो दर्द जो परमेश्वर के दिल में है प्रांतों के लिए और राज्यों के लिए? क्या तुम वो व्यक्ति बनोगे? മർക്കോസ് സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 15-17 വാക്യം വരെ നാം വായിക്കുന്നു. യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് സകലത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. मरकुस 11वां अध्याय उसके 17वें वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह मंदिर में चले गए और सफाई करने लगे उसका। My house, my father's house shall be called the house of prayer for all nations. मेरे पिता का घर सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करने वाला घर कहलाएगा। But you have made it a den of robbers. लेकिन तुमने तो इसको चोरों का अड्डा बना दिया। हालेलुया। In this revival, हालेलुया। God is reviving a heart for the nations. फिर से पवित्र आत्मा हमारे दिल के अंदर परमेश्वर के उस बोझ को लेकर के आ रही है। Ask of me. मुझसे मांगो। Ajit, ask of me. अजित तुम मुझसे मांगो। LFC Church, ask of me. LFC कलीसिया तुम मांगो मुझसे। And I will give you the nations of the world. और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा।